أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أي पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. यहाँ से पढ़िए تأمل الأمثلة الآتية للفعل المبني ना للمجهول. आतिया ती है ना यहाँ पे जेर थी, यहाँ भी जबर थी, यहाँ भी जबर थी। तो अम्मलिल अमसिलतल आतियत, ठीक है ना। कुरान मजीद तो ऐसे नहीं पढ़ते ना, देख के पढ़ते ना अच्छी तरह, इसको भी देख के पढ़। लिल फेलिल وأين نائب الفاعل في كل واحد منها. क्या कह रहे हैं, पढ़िए इंग्लिश में। Identify the نائب الفاعل in each of the following sentences. नाइब फाइल क्या होता है आपको पता है ना? नाइब फाइल पता है ना क्या होता है? एक फाइल होता है, एक नाइब फाइल होता है। तो नाइबुल फाइल क्या होता है? जब फेल मजहूल होता है ना, तो फिर उसका फाइल नहीं होता, उसका नाइबुल फाइल होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें बुनिया, बुनियल इस्लामु। अब इस्लाम जो है ना, ये फाइल नहीं है। वैसे तो फेल के बाद जो आते हैं हम उसको फाइल कहते हैं ना, लेकिन अगर मजहूल फेल हो, मजहूल फेल का वजन होता है फुइला। इस वजन पे जो आएगा ना मजहूल फेल होगा, उसका फाइल पता नहीं होता। पता है, आप लोगों को बताया हुआ मैंने पहले भी। फुइला के वजन पे जो आएगा ना, इसके दो वजन होते हैं, मुजारे के लिए अलग होता है, माजी के लिए फुइला होता है। तो बुनिया फुइला के वजन पे है ना, फुइला इस्लाम बुनिया इस्लाम अला खमसिन। ठीक है, आगे क्या है? शहादती أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله व अन्ना मुहम्मदन وأقيم رسول الله हाँ, وإقام الصلاة و- ويأتي الزكاة والحج وصوم رم- رمضان. रमदान, रमदान, ठीक है ना। तो बुनियल इस्लाम, इस्लाम की जो बुनियाद है वो किस पे रखी गई है? 5 चीजों पे है, ठीक है। जी बुनियल इस्लाम, शहादत, शहादत ही लिखा है इन्होंने, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये तो पहली हो गई। व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दूसरी हो गई। अन्ना के बाद जो भी आता है ना मंसूब होता है, रसूलुल्लाह। व इकामिस्सिलाती, इकामिस्सिलाती और नमाज को कायम करना और ज़कात देना। ईता का मतलब होता है ईता इस ज़काती, ज़ेर है इसके नीचे भी। और वल हज्जी, और हज, और वसौम रमजान, रमजान के रोजे। 5 चीजें, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़िए। قتل علي رضي الله عنه بالكوفة. हाँ, एक होता है कतला और एक क्या होता है? कुतिया होता है। एक बना होता है और एक बुनिया होता है। सही है। बना जो होता है वो आपका उसमें फाइल होता है, बना का मतलब है उसने बनाया, उसने बुनियाद रखी। तो बुनिया। अच्छा, कुतिला, कत्ल किए गए। कौन कत्ल किए गए? अली। अब अली यून क्या बनेगा? नायब फाइल, ठीक है ना। हाँ, बिलकुफती। तो कहाँ पे उनको कत्ल किया गया? कुफा में, ठीक है। कुफा क्या है? बगदाद का शहर है ना, सिटी ऑफ बगदाद है। आगे पढ़े। لا تفتح المكتبة يوم हाँ, الجمعة. अब ये देखिए, ये फेले मुजारे है ना, ये माजी था, ये भी माजी था। आखिर में जबर आए तो माजी होती है, आखिर में पेश आए और साइन ऑफ मुदारे शुरू में आए तो वो मुदारे होता है। तो अब मुजारे क्या होता है? मुजारे का वजन क्या होता है? युफ अलू, मजहूल का वजन बता रही हूँ।
युफ़अलु, वैसे तो यफ़अलु होता है ना, जी लेकिन ये क्या होता है, युफ़अलु होता है। तो जी युफ़्तहु, वैसे यफ्तहु होता है, लेकिन जब मजहूल बनता है तो युफ़्तहु, आगे हुल मक्तबतु, ला तुफ्तहुल मक्तबतु यौमल जुमुअती, जुम्मे के दिन लाइब्रेरी जो है वो नहीं खुलती। ठीक है, आगे क्या है, وجد هذا القلم تحت المكتب. वजह दस्ती वुजिदा हो गया। हाजल कलम क्या बनेगा, कलम नाइफ फाइल। यहाँ पे दम्मा लगा हुआ ना, इसका मतलब ये है कि ये फाइल बन रहा है। जी इस पे तो दम्मा नहीं लगा सकते ना, जी तो फिर यहाँ पे लगा देते हैं। वैसे यहाँ पे लगाया जाता है, फाइल के लिए यहाँ पे लगाया जाता है, जैसे यहाँ भी है, जी यहाँ भी है। तो अब यहाँ पे नहीं लग सकता, तो यहाँ लगा था हाजल कलम। अगर ये होता हाजल कलमा तो फिर इसको मफूल बनाते। ठीक है, जी ये हाजल कलम है तो नाइब फाइल बनेगा। तहतल मकतबती, मकतबी ये क्या बन जाएगा, डेस्क के नीचे, टेबल के नीचे। वुजिदा पाया गया ये कलम, ठीक है, टेबल के नीचे। डेस्क हाँ, टेबल के नीचे। तो अब ये क्या हो गया, ये मफूलन फी ही बनेगा, क्योंकि ये ज़र्फ है ना, और ये हमेशा मुदाफ बन के आते हैं, आगे मुदाफ इलैह होता है। आगे क्या है, तुक्ताउ यदुस सारिफी. यद्दुस सारे की, काटे गए। अब किसने काटे हैं नहीं पता, काटे गए। जैसे पैसिव वॉइस होता है ना, ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो आपने पढ़ा है ना, जी जी पैसिव वॉइस। तुक्ताउ यद्दुस सारे की, काटे गए किसके हाथ, चोर के हाथ। सारे को होता है चोर, सरा का होता है चोरी करना, माजी सरा का, उसने चोरी की। सूरी का होगा तो चोरी की गई। अच्छा जी, ला जी. युस्माऊ, لا يسمع الأذان في بيتنا. नहीं सुनाई देती है आजान। ये क्या बनेगा, फी बैतीना, क्या बनेगा, लाजानो, الأذان is the نائب الفاعل. नाइबल फाइल, और ये फेल है। ठीक है, और ये इसकी निगेशन के लिए ला आया हुआ है। माजी पे मा आता है, मुजारे पे ला आता है। फी बैतीना क्या बन जाएगा, ये पूरा जार मजरूर बन के मुतालिक बन जाएगा युस्माऊ का। ये इसको फाइल नहीं जी कहेंगे, क्योंकि फेल हमारा मजहूल है। अगर ये यस्माऊ होता तो फिर हम इसको फाइल बना लेते, है ना। जी. चलिए नंबर 7, آه، آه، يه- يجب أن يكتب العنوان بخط واسع. वादिन वाजिन, यजिबु अन यक्तुबा। ठीक है, अब ये कौन सा फेल है, यजिबु मुजारे है ना, जी. वजबा यजिबु, सही है। अब ये कौन सा फेल है, मजहूल है, آم، नहीं नहीं. नहीं, मजहूल नहीं है। मजहूल में शुरू दूसरा. में पेश आता है, जो मुजारे जी मजहूल बनाया था ना, उसमें भी पेश आई थी, है ना। तो कत्ताऊ पेश आई थी, है ना, और माजी में भी जी पेश पेश आई थी, वुजिदा, है ना। यहाँ पे है यजिबु, जबर आ जी रही है, तो इसलिए ये आपका मालूम है, फेल जो है मालूम है। अन युक्तबा, जरूरी है कि लिखा जाए, लिखना जरूरी है क्या, एड्रेस, यानी क्लियर राइटिंग में। सही है, बेखतिन वाज़िन का मतलब जी. है कि उसको क्लियर राइटिंग के साथ लिखना जरूरी है, वरना तो पहुंचेगा ही नहीं। आगे, آم، قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. अब इसका क्या मतलब है, कुबीदा अन्नबी यू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनकी रूह कब्ज की गई। ठीक है, वाइल ही वाज, इब्न का मतलब ये है कि उम्र बताने के लिए इब्न का लफ्ज यूज करते हैं, यानी कि वो
जैसे हम कहते हैं ना कि यानी वो उनकी उम्र कितनी थी, सित्तीना सलासिन, सलासिन व सित्तीना, कितना हो गया, 63, यानी यानी 63 के इब्नु उम्र के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे बेटा तो नहीं हो सकता ना, तो सनतन यानी वो 63 साल के थे। ये मुब्तदा है और ये इब्नु सलासिन व सित्तीना सनतन जो है ये आपकी खबर बन रही है। हम उर्दू में भी कहते हैं वो इतने साल के पेटे में थे, इस तरह से कुछ कहते हैं ना, कोई फौत होता है तो पेटे के लिए कुछ लफ्ज ऐसा यूज करते हैं हम, बेटे के लिए, पेटे के लिए, हम उर्दू में पेटे कहते हैं, इतने पेटे में इतने साल के थे, यानी उर्दू में, अरबी में ये लफ्ज यूज होता है। बहरहाल यहाँ पे बेटा नहीं मीनिंग करना, while he was 63 years old, बस। आगे पढ़े, कोई और पढ़ ले। ये क्या प्रोनाउन की तरह आ रहा है? कौन प्रोनाउन की तरह? इब्न? नहीं जी नहीं, इब्न का मतलब बेटा होता है ना। जी जी। हाँ लेकिन इब्न, यहाँ तो आप कह रही है ना वो बेटे का नहीं करेंगे ट्रांसलेट। हाँ नहीं करना ना, 63 साल के थे बस। वो 80 के पेटे अच्छा में थे, 80 की दहाई में थे, कुछ कहते नहीं है, हम उर्दू में भी बोलते हैं कुछ इस तरह, जी जी पुराने जी। अच्छा जमाने में बोलते थे, मैंने सुना हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पे इब्नो आया ना, लेकिन उसका तर्जुमा नहीं करेंगे, यानी 63 साल के, यानी वो बेटे थे। तो सही। इब्न के बहुत से मानी होते हैं, यहाँ बेटा नहीं आ रहा, ठीक है, बेटे का मानी भी नहीं आ रहा, कोई और मानी भी नहीं आ रहा, जी यानी वो 63 साल के हो गए थे वाइल ही बस। जी। तो यहाँ पे इब्न का तर्जुमा नहीं करना। अच्छा, तअम्मल मा यली, पढ़िए, कोई और पढ़ ले। मा यली, पॉन्डर द फॉलोइंग। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Amma ma yali, examine the following. Jalasa talibu, huna talibu, fa'ilun, al-fa'ilu yatakaddamuhu fi'lun mabniyun lil-ma'lumi. नाइब फाइल से पहले फेल आता है मालूम, फेल मालूम आता है, यानी उसका फाइल पता होता है। फाइल से पहले फेल मालूम आता है, चाहे माजी हो चाहे मुजारे हो, ठीक है। लेकिन जो नाइब फाइल होता है उससे पहले फेल मजहूल होता है, वो भी बताएंगे आपको। सुइलत तालिबू, अब यहाँ पे फेल जो है मजहूल हो गया, तो तालिबू क्या बन जाएगा? हुना तालिबू पढ़े, फाइल फाइल नाइब, फाइल। नाइब फाइल, जी मजहूल है ना फेल, तो जी जी। फाइल कैसे बनेगा? नाइब जी। यहाँ पे मजहूल नहीं था तो फाइल था, यही तो बता रहे हैं आपको, सही है। सही। नाइब फाइल, नाइबुल जी फाइली यतकद्दमुहु, यानी नाइब फाइल से पहले क्या आता है? फेल मबनी लिल मजहूल आता है, फेलुन मबनीयुन लिल मजहूली। तो आपको इतना कहने की जरूरत नहीं, बस आप ये कह दें कि उस नाइब फाइल से पहले फेल मजहूल आता है और फाइल से पहले फेल मालूम आता है, सही है। चलिए आगे, लाहिज, Allah لاحظ أن الفعل الماضي المبني للمجهول يكسر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله نحو كتب كتب. कतबा होता है मारूफ, मालूम फेल होता है, मालूम इसका फाइल पता होता है, हुआ है, और कुतिबा का हमें फाइल नहीं पता, इसका नाइब फाइल होता है। कुतिबा लिखा गया, द लेटर वाज रिटन, हमने किए नहीं थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश क्लासेस में, ये वही बात है। ही रोट, he wrote a letter and a letter was written by him, तो हम जो पढ़ते थे वही। आगे क्या है? ابن الأفعال الآتية للمجهول. Change अब the यहाँ से following ये verbs.
ہاں یہ ابنی کا مطلب ہے، یہ ابنی کا مطلب ہے کہ بناؤ، میک. ابن الافعال آتی ہے للمجہولی، یعنی جو فعل آ رہے ہیں نیچے یہ والے، یہ معلوم ہے نا، مجہول تو نہیں ہے نا، تو یہ آپ کے کیا ہیں. اگر ماضی میں ماضی کا فعل آ رہا ہے اور اس کے شروع میں ضمہ آ رہا ہے تو لازم مجہول ہوگا. ٹھیک ہے، پکا پکا مجہول ہوگا اگر شروع میں ماضی میں پیش آ جاتی ہے. ماضی میں پیش آتی نہیں نا، مضارع میں تو ویسے بھی آتی رہتی ہے، تو وہ میں بتاؤں گی کہ مضارع میں ویسے بھی آپ دیکھیں جب ماضی میں 4 لیٹر ہوتے ہیں تو مضارع میں پیش آ جاتی ہے نا، آتی ہے نا، تو مضارع جی میں تو ویسے بھی آ جاتی ہے. اس لیے وہاں پہ لیکن بات نہیں آتی. ہاں وہاں پہ وہ 2 شرائط رکھتے ہیں، 2 کنڈیشن. ایک تو شروع میں پیش ہونی چاہیے اور دوسرا اس میں کیا ہونا چاہیے، عین کلمے پہ زبر ہونی چاہیے، یفعلو کی طرح ہونا چاہیے. ابھی آپ بنائیں گے نا تب کچھ سمجھ آ جائے گی. ابھی آپ کا کیا ہے، ضربا، یہ فعل ماضی ہے، معلوم ہے. ٹھیک ہے، اس کا فاعل معلوم ہے، اس کو المبنی یو للمعلوم کہیں گے. المبنی یو للمجہول کیا ہوگا، فعلا کے وزن پہ ضربا، دوریبا. جلدی جلدی پڑھتے جائیں. شریبا، شربا، سامیا، سمیا، غسلہ، غسلا، غسلہ، ذبیحہ، ذبیحہ، اخذا، اخیزہ، بنا، منیا، بنیا ہم نے پڑھا تھا نا تھوڑی دیر پہلے. حافظہ، حفظا. حفظہ. اب دیکھو یہ جو ہے نا کیا بتانے لگی تھی، ہاں دماغ سے نکل گیا. اچھا یہ آپ سے ماضی کے بنوا رہے ہیں نا، ماضی مضارع بنا رہے ہیں، تو اس کا پھر نائب فاعل ہوگا. اب اس کا نائب فاعل کیا ہوگا، اس کے اندر جو ضمیر ہوگی نا، ویسے تو ضربہ میں کیا ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، بٹ یہاں پر کیا ہے، یہ جب مجہول بنائیں گے، شریبا، غسلا، اس کے بعد آئے گا. ہاں تو نہیں بعد نہیں آئے گا، اس کے اندر جو ضمیر ہوگی اس کا نائب فاعل بن جائے گی. ضربا جب ہوگا تو ہوا ہوگی فاعل، دوریبا ہوگا تو ہوا ہوگی نائب فاعل. جو بات میں بتانے جا رہی تھی، میں بھول رہی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فعل انہوں نے بتائے یہ سارے متعدی ہیں، لازم کوئی نہیں ہے. لازم فعل جو ہوتا ہے نا وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. جیسے آپ کا ذہبہ ہوتا ہے، دخلہ ہوتا ہے، لازم فعل کا کیا مطلب ہے؟ لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھا. مفعول کے بغیر ہی اپنا مطلب پورا کر دیتے ہیں. متعدی کیا ہوتا ہے، ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ہوتے ہیں نا. اچھا. متعدی وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کی لازم ضرورت ہوتی ہے. اب ضربا، اس نے مارا، کس کو مارا، مفعول کی ضرورت ہے نا، اس نے مارا، جملہ ادھورا ہے. سمیا، اس نے سنا، ذبح، اس نے، یہ سب ادھورے جملے ہیں. بنا، اس نے بنایا، کیا بنایا بتانا پڑے گا. حافظہ، اس نے حفظ کیا، کیا حفظ کیا، مفعول لانا پڑے گا نا. تو یہ جو مجہول ہوتا ہے یہ سارے متعدی افعال کا بنتا ہے، لازم سے نہیں بنتا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا زوئبا، ہے نا، داخلہ، دخیلا کبھی پڑھا ہے؟ نہیں. تو وہ جو لازم ہوتے ہیں ان کا نہیں بنتا مجہول، صرف متعدی افعال کا. اس کے پیچھے بھی ریزن ہوتی ہے نا، کیونکہ متعدی افعال جو ہوتے ہیں ان کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا مفعول ہوتا ہے. جب ان کا جیسے خلق اللہ الانسان ہے نا، خلق اللہ الانسان، اب یہ ایسا فعل ہے، خلقہ، پیدا کیا اللہ نے، یہ تو جملہ ادھورا ہے، تو مفعول چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا، جنوں کو یا انسانوں کو، وہ آگے لگانا پڑے گا، ہے نا. تو پھر ہم اس کو لازم مفعول چاہیے. اب یہ متعدی فعل ہے، یہ سب متعدی فعل ہیں جتنے ہیں، اس میں خالقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے اور بھی ہیں. اب اس کو مفعول چاہیے ہوتا ہے. اب اسی سے کیوں ہم مجہول بناتے ہیں، ایسے افعال سے، کیونکہ یہ جو مفعول ہوتا ہے نا اس کو ہم نے نائب فاعل بنانا ہوتا ہے. اس کو دمل جب نہیں آتا نا ہمارا، جب خولی کا فعل ہو جاتا ہے اور فاعل نہیں آتا تو پھر ہم اس کو دمہ لگا کے ادھر خولی کا کے آگے لگاتے ہیں. خولی کا جب لکھتے ہیں
تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے الانسانو یا لا کے، اگر یہ ہوگا ہی نہیں، جو لازم ہوتے ہیں ہم میں تو ایسا نہیں ہوتا نا. ضربہ میں ذہبہ میں کہاں ہوتا ہے؟ دخلہ میں کہاں ہوتا ہے؟ مفعول نہیں ہوتا نا. جی نہیں. نہیں ہوتا، داخلہ میں نہیں ہوتا، لازم افعال میں مفعول نہیں ہوتا. تو پھر ہم کس کو لاگے ادھر نائب فاعل بنائیں گے؟ صحیح ہے. تو ہمیں صرف ان افعال کا بناتے ہیں جن سے ہمارا بعد میں ہم ان کو پیش دے کے جن کا مفعول ہو. اور ایسے افعال کون سے ہوتے ہیں جن کا مفعول ہوتا ہے؟ متعدی افعال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لازم افعال کا نہیں بنتا فارم میں آئیں گے جیسے ہے. یہ کمپاؤنڈ کی فارم میں آئیں گے نا، یعنی کسی کے ساتھ. ہاں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ آپ کو. ٹھیک ہے. جب پریکٹس کرا دیں گے آپ کو، ڈونٹ وری. صحیح ہے. تو یہ آپ کا سب بنا لیا، وسیلہ فوئلہ کے وزن میں بنا لیا. اب ولدہ سے کیا بن جائے گا؟ ولیدہ، سألہ، سئلہ، سئلہ. یہ سب آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں. اور یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، اس نے پیدا کیا. ولدہ کیا پیدا کیا بتانا پڑے گا نا. وجدہ اس نے پایا. کیا پایا؟ کوئی چیز پائی، وہ بتانی ہے. قرأ وجدہ ہو جائے گا. قرأ قریہ، قریہ قرآن پڑھا گیا. قری القرآن، قرآن پڑھا گیا. ویسے کرا کے آگے آپ القرآن نہیں لگا سکتے. اب کرا القرآن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کرا کے آگے لگائیں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ کس کے پڑھا. آگے؟ کس نے پڑھا؟ قرآن نے پڑھا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ فعل اس طرح سے ہوگا نا، معلوم ہوگا، مجہول نہیں ہوگا، تو آگے یہ لگائیں گے تو قرآن نے تو نہیں پڑھا نا. جی. ٹھیک ہے. تو القرآن اسی وقت آئے گا جب یہاں قریہ آئے گا. قری القرآن. صحیح. ٹھیک ہے. قرآن پڑھا گیا. اگر آپ کرا آگے لگا دیں گے تو غلط ہو جائے گا. یہی ڈفرینس ہے نا ان دونوں میں، ظاہر ہے، بس مطلب یہی کرا ڈفرینس ہے. لگائیں. ہاں. جب نائب فاعل آئے گا تو قریہ کے ساتھ آئے گا. مرفوع اسم نائب فاعل آئے گا تو قریہ کے ساتھ آئے گا. تو دیکھیں ابھی قرآن تو نہیں پڑھا، قرآن تو نہیں پڑھتا نا، ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو قری القرآن آئے گا اور قرأ القرآن آئے گا. اس نے قرآن پڑھا. یا پھر ادھر کسی بچے کا نام لگائیں گے یا کسی لڑکی کا نام لگائیں گے. قرأت القرآن، اس لڑکی نے قرآن پڑھا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا فعل ایسا ہے کہ اس کو مفعول کی لازم ضرورت ہے، اور جس کو مجہول بنا دیتے ہیں تو پھر اس کو ہم دمہ لگا کے آگے لے آتے ہیں. میننگ میں کوئی چینجنگ نہیں آتا دمہ لگانے سے. پہلے بھی قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے. قرأ القرآن میں بھی قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے. اور جب ہم قری القرآن کہیں گے، پڑھا گیا قرآن، اس وقت بھی قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے. دونوں صورتوں میں انسان ہی پیدا کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو جو مثال دی تھی نا، پیدا کیا گیا انسان، اور یہاں بھی انسان کو ہی پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا. پیدا کیا گیا انسان. صحیح ہے. اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ پیدا کیا اللہ نے انسان. انسان ہی پیدا ہوا ہے نا. جی. ایسا تو نہیں ہے کہ یا انسان نے پیدا کیا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے نا. نہیں. اچھا آپ یہ پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں. لاحظ ان الفعل المضارع اب آپ پڑھیں تھوڑا سا. مدر پڑھیں. کون پڑھ؟ میں پڑھتی. پڑھ. لاحظ ان الفعل المضارع المبنی للمجهول يضم اوله ويفتح ما قبل آخره نحو یکتب یکتب. اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائیں تو یکتب. کیا پڑھتے ہیں؟ اگر شروع میں بھول جائیں تو بعد میں اینڈ پہ پڑھتے ہیں نا. کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا بسم اللہ اولہ ہوا آخرہ، کیا اولہ اسی طرح بولتے ہیں پڑھتے ہیں. نا، یا اولہ جی اولہ ہوا آخرہ. جی. اولہ. اچھا. یکتبو، یہ یکتبو جو ہے یہ آپ کا معلوم فعل ہے، مضارع معلوم ہے، اور یہ مضارع مجہول ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پہ پیش آئی ہے اور یہاں پہ زبر آئی ہے. یہ دو چیزیں لازم آئیں گی.
ٹھیک ہے, یکتبو. ہم اچھا ابھی پڑھیے ابن ابن الافعال الآتی. الافعال الآتیہ للمجہول. Change the following verbs to passive voice. پیسو وائس, دیکھا پیسو وائس, مجہول کیا ہوتا ہے, پیسو وائس ہوتا ہے. Passive voice ہوتا ہے جی. اچھا اب فائل کا نہیں پتا ہوتا نا. a letter was written, ایک خط لکھا گیا, لکھنے والے کا تو نہیں پتا نا. ہم he writes a letter, he wrote a letter, تو اس میں پتا ہے he جو ہے فائل ہے. اچھا اب یشربو کا کیا بنے گا, یشربو کا بنے گا یشربو. یشربو. یفہمو, یفہمو. یفہمو. یا یوبدو. یعبدو. یہ آپ نے مڈل والا جو ہے نا اس کو لازم زبر لانی ہے اس پہ, ورنہ نہیں بنے گا. ہم ٹھیک ہے, یہ دو کنڈیشن پوری کرنی ہے, ایک پیش لگانی ہے, ادھر زبر لانی ہے. اگر پہلے سے لگی ہے زبر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں لگی تو پھر آپ کو نہیں ہے تو یاد سے لگانی ہے. لگانا. یخلقو, یخلقو. 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 یقطعو. یقطعو. یشرحو. یشرحو. یسألو. یسألو. یوخذو. آپ یہ نیکسٹ ٹائم آپ بچوں سے پڑھوانا, ٹھیک ہے, تب ان کی زبان چلے. یبنی, یبنا. ہاں یبنی جو ہے یہ وہ ہے نا, بنا یبنی ہے نا. اور یبنا. یبنا, یبنا کس سے بنا ہوا ہے, بنی یا سے. بنی یا بنا کا بنی یا ہو جاتا ہے نا, بنی یا اور یبنا. یلد, یلدو. یولد کہاں پڑھتے ہیں, یولدو, یولد. پیچھے لم وہ نا آتا ہے قل نا, هو اللہ احد. لم آتا ہے نا, ولم یولد. ٹھیک ہے, تو وہ یہاں پہ سکون آ جاتا ہے. لم کی وجہ سے سکون آ جاتا ہے. لم یلد, یہاں پہ بھی کیا ہے, یلد. سکون آ جائے گا لم یہ کی وجہ سے. معلوم ہے, اس میں فائل پتہ ہے, لم یلد ولم یولد. اچھا یکوی, یکوا. یکوا. یکوی, یکوا. یجدو, یوجدو. اور یہاں پہ یدعو, یدعا. ید. یہاں پہ جب زبر آئے گی تو کیسے پڑھیں گے, بہت سے پہلے زبر آئی تو اس کو الف میں چینج کر دیں گے نا. ٹھیک ہے, آگے. یوزنو. یوزنو. یزنو, یوزنو. صحیح ہے, چلیے. اچھا وہ کوریت بھی, کوریا کرا سے کوریا ہے نا, ہے نا. تو کوریہ جب لکھیں گے تو حمزہ کو یا کی کرسی بٹھائیں گے. کوری القرآن, کوری آ ہوتا ہے لیکن اس کو حمزہ کو کرسی پہ بٹھائیں گے. ٹھیک ہے, میں نے یا کی کرسی کیوں دی ہے, کیونکہ پیچھے زیر آ رہی ہے. پیچھے زبر ہوتی تو میں الف کی کرسی دیتی, اور پیچھے وہ ہوتا تو میں اس کو پیچھے پیش ہوتا تو وہ کی کرسی دیتی. یہ بھی یاد رکھنا ہے نا. صحیح ہے, ہاں یہ آپ نے پہلے بتایا ہوا ہے. ہاں بتایا ہوا میں نے. اچھا کوئی ایسا لفظ ہے جو اس میں سے نہیں آیا, آپ کو مشکل ہے کچھ. ہاں یزینو کیا ہو جائے گا, ہاں یہ دو لفظ جو ہے نا یہ والے, یک بھی تو وہ تو آسان تھا. اچھا یہ والا جو ہے نا میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ دیکھیں یولد, یولد ہے نا. اب دیکھیں یہاں وہ نہیں تھی لیکن یہاں پہ وہ آئی ہے نا. تو والدہ کا جب مضارع بناتے ہیں تو کیا بنتا ہے, وہ گر جاتی ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, تو یلدو بن جاتا ہے نا. جی یہ لے تو بن جاتا ہے جی. لیکن والدہ یلدو کیا ہے, معلوم ہے نا. والدہ یلدو تو معلوم ہے نا فعل. جب اس کو مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گا, بو لی دا. ایسا ہی ہے نا. ولیدہ اچھا بنے گا جی. ہاں جب اس کو بنائیں گے تو اب اس کی جو وہ گرائی تھی نا یہ والی, یہ واپس آ جائے گی, اس لیے یہ یو لد آتا ہے. ورنہ مضارع میں تو گر جاتا ہے نا, یلد ہو گیا, یلدو ہو گیا تھا نا. اب یلدو جب آپ اس کو مجہول کریں گی, یو لدو بنے گا نا.
तो यूला दू में ऐसे नहीं यूला दू लिखना, यूं नहीं बनाना, ये नहीं है। यूला दू इस तरह नहीं बनेगा, ये यली दू है तो यूला दू बना दे। वो जो वो आपने यहाँ पे गिराई है ना माजी में, वो यहाँ पे वापस लानी है, यू लदू बनेगा, यू लदू। ठीक है, यू लद बोलते हैं ना पढ़ते हुए, युलद तो नहीं बोलते। हाँ वो जो यूलद है ना बोलेंगे। वो को भी पढ़ना है ना। अगर ये ना होता ना तो युलद ही बन जाता, ये युलद बन जाता, लेकिन ये यानी युलद है। पहले उसका वाव नहीं होता तो, है ना? ये हाँ पहले वाव नहीं है, लेकिन वो जो इसमें वाव नहीं है, इसमें तो गिर जाता है ना, वजदा यजिदु हो जाता है ना। देखें यहाँ पे भी वजदा यजिदु हो गया ना। ठीक है, जब मुजारे बनाएंगे तो ये यूजादू नहीं बनेगा, ये इस तरह नहीं बनेगा, इसका वो भी वापस लाना है। वो कौन सा वो वापस लाना है जो वजदा में आपने मुजारा बनाते हुए गिरा दिया था ना। वजदा में तो मौजूद है वो, लेकिन मुजारे में गिर जाता है ना। तो उसको जब मजहूल बनाएंगे तो उसको वापस लाएंगे, या के बाद लगाएंगे, या के बाद वो लाएंगे अपना वापस। यू लद से याद रखें, ठीक है ना, यू लद होता है। तो वो मजहूल है ना, ये मजहूल है तो इसका वापस आ गया, तो ये आपका यू जद बन जाएगा, यू जदू बन जाएगा। अभी तो हम मजहूल बना रहे हैं ना, लम लगेगा तो यू जद बनेगा ना। तो वो जो वो गिराते हैं ना आप मुजारे मालूम बनाते हुए, वो आपका वापस आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें यद ऊ वो है ना, इसमें तो खैर आपका वो नहीं गिरता ना, इसमें तो नहीं गिरता। तो इसका भी क्या बन जाएगा, यूलादू बन जाए, नहीं यद ऊ का क्या बनेगा, यद युद उसका, आ हाँ बन। युदाऊ बनेगा ना? देखिए मेरी बात सुनना, बताती हूँ। वो ये है आपका यद ऊ। जब हम इसको युद्ध युद्ध करेंगे ना, मजहूल बना रहे हैं ना, शुरू में पेश लगाएंगे तो युद्ध हो जाएगा, तो ऐन पे जबर आ जाएगी ना, जबर भी तो लगानी है ना, हर जगह लगाई है तो यहाँ भी लगाएंगे ना, युदाऊ, हाँ। युद्ध आ। अब वो नहीं लगा सकते, अब या लगाएंगे, युद्ध ऐन भी है ना, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, हाँ ऐन, मैंने ऐन नहीं लगाई है और मुझे या लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको युद्ध ऐ नहीं पढ़ेंगे, युद्ध आ पढ़ेंगे, सही है। इस तरह बनेगा युद्ध आ, क्योंकि ये हमने पेश जरूर जबर में चेंज करनी है। यहाँ पे पेश लगाएंगे, फिर ये ऐन की पेश को जबर में चेंज करेंगे, और जब जबर आ गई तो अब आगे आप वो नहीं लगा सकते, ये वाली वो नहीं लगा सकते, अब आपको या लगानी पड़ेगी ताकि उसको हम युद्ध आ पढ़े। इसमें ये चेंजेस भी हम अपनी तरफ से करेंगे कि किसके जेर को क्या चाहिए होता है और जबर को क्या चाहिए होता है, इस तरह। देखिए युद्ध आ ही बनता है ना, मजहूल बनाएंगे, वो अलिफ में चेंज होगी ना। अब क्योंकि पीछे जबर है तो वो अलिफ में चेंज होगी ना, है ना। जबर जो वो से पहले जबर हो तो उस वो को अलिफ में चेंज कर देते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। वो वाव से वाव पहले के साथ क्या कभी जबर आती तो है कुछ कुछ जगहों पे? हाँ आती है, लेकिन अगर वो तो पीछे जबर हो तो वो और या दोनों को चेंज कर देते हैं अलिफ में। तो या तो फिर हम इसको ऐसे लिखें युद्ध आ, एक तरीका तो ये है कि हम इसको अलिफ में चेंज करके ऐसे लिख दें, लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है ना, तो आप इसको या के साथ करके और ऊपर अलिफ खड़ी अलिफ युद्ध डाल। आओ क्यों नहीं पढ़ रहे, यानी वाव रहने क्यों नहीं दे रहे? नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि हमने इसको जबर में चेंज कर दिया है। अच्छा। ठीक है, युद्ध आओ, तो अब ये वो जो है जबर, जब हर्फ इल्लत से पहले क्या होता है, हर्फ इल्लत से पहले मुतहर्रिक होता है तो उसको या उसको अलिफ में चेंज पढ़ा जाता है ना। अच्छा। हाँ, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, युद्ध आ भी लिख सकते हैं, अलिफ वो को अलिफ में भी चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने दूसरी तरीके से, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा है, वो बुरा लगता है। या के ऊपर आप खड़ी जबर डाल देना तो युद्ध आ ही बनना, वैसे भी युद्ध आ ही बनना है।
वो से पहले जबर होगी तो उसको अलिफ में तो चेंज करना है ना हरफ इल्लत को, तो आप उसको अलिफ में चेंज करें, युद आ बनाएं। जैसे दाल ऐन वाव है ना, अब इसको कैसे करते हैं, जब हमने माजी बनाना होता है तो दा आ वा होता है ना, वो से पहले है जबर, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, हम अलिफ में चेंज करेंगे तो दा आ बन जाएगा, ये बन गया। तो इस तरीके से भी युद आ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा सही है, युद आ लिखना सही है ना। जी। देखें मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, देखें मैंने आपको बताया हुआ है, युद ऊ है ना, युद ऊ, अच्छा मैंने बताया है कि वो अगर युद ऊ वू है, ये युद ऊ वू है, इसको तो नहीं चेंज कर सकते ना, ये तो पेश मुजारे के आखिर में पेश तो आती है ना, आती है ना। जी। हाँ, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि वो पे अगर पेश हो और पीछे पेश हो तो इसको साकिन कर देते हैं, साकिन कर देते हैं। तो अब ये क्या बन गया, युद ऊ बन गया, सही है, जी। युद जी। ऊ बन गया। अच्छा अब जब आपने इसको मजहूल ये यद ऊ था ना, असल में यद ऊ था ना, ये पहले तो यद ऊ ही था ना, जी। यद ऊ था ना। अब ये यद ऊ जो है, अब आपका ये साकिन है, और इसको आपने क्या करना है, इसको जब आप चेंज करेंगे, मजहूल बनाएंगे, युद्ध करेंगे, और यहां पर आपका क्या है ऐन, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, आपको जबर लगानी है कि नहीं लगानी, युद्ध आ करना है ना, जी लगाना है। जी। लगाना है ना। तो अब आप आगे वो नहीं लगाएंगे, आप इसको या में चेंज करके ये लगा दें। अगर ये आप ये भी नहीं लगाएंगी ना, तो फिर भी ये तो पढ़ा ही, तो युद्ध आ ही जाएगा, या से पहले जबर हो तो उसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना। मूसा कैसे लिखा जाता है, मूसा दो तरीके से लिखा जाता है ना, एक मूसा जो अगर जी। आप अरबी में लिखें तो मूसा इस तरह से लिखा जाता है, हम्म। पढ़ा इस तरह जाता है, जी। तो ये भी वही चीज है, युद्ध आई तो उसको युद्ध आ पढ़ा जाएगा, सही है। तो जबर के बाद हमने या लगाई है ताकि हम उसको अलिफ पढ़ सकें, जी। या से पहले जबर हो तो अलिफ पढ़ा जाता है, वरना नहीं पढ़ा जाता। वो दूसरे तरीके से लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, युद्ध आ करके, यहाँ तो प्यारा लग रहा है दा आ, लेकिन यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा बहरहाल ये सब हो गया, यजिनु तो आसान था, वजन ये क्या था, ये तो क्या था इसका माजी क्या था, हजना यजिनु है ना, तो इसमें से भी कुछ गिरा है ना, हजना नहीं वजन, ये वजन था, सॉरी, वजन होता है ना, वजन था ये, ठीक है। वजन से फिर जब आपका ये बना तो यजिनु हो गया मुजारे, ठीक है। अब इसको जब लाएंगे तो यौजिनु आएगा, क्योंकि वो आपने गिरा दिया था ना यहाँ पे, तो जब उस वो को वापस लाएंगे तो ये इस तरह से यौ यूजन। यौजिनु, यौजन नहीं आएगा, यौजिनु होगा, दरबा यदरिबु है ना, अच्छा यौजन, सॉरी, इसको जबर करना, यौजन हो जाए। वैसे यजिनु में तो यहाँ पे जब पेश लगाएंगे, जी तो जबर आ जाए। मैं असल में मुजारे बना के बता रही थी, तो हम्म। यौजन हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। आगे क्या है, फहिमत तुल्लाबु अद-दरसा। अब जब इसको मजहूल बनाएंगे तो इसका मजहूल तभी बनेगा जब ये नहीं होगा, तो ठीक है, इसको काटते जाना है हम्म। अभी। तो ये क्या होगा, हम्म। दरसा क्या बन जाएगा, दरसू बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम्म। मीनिंग था, स्टूडेंट ने समझा सबक को, सबक समझा गया, हम्म। फुहिमा अद-दरसु, सबक समझा गया, किसने समझा ये नहीं पता, तो लाभ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब ये नहीं होगा ना फिर जमीर को बनाएंगे, जब ये होगा तो फिर हम्म। जमीर को नहीं बनाएंगे। अच्छा, फुतिहल बाबू, दरवाजा खोला गया,
پہلے یہاں پر کیا تھا, چوکیدار نے دروازہ کھولا, بواب, چوکیدار نے دروازہ کھولا, فتح بابو, جب یہ نہیں ہوگا بواب تو پھر مجھول آئے گا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا والیوم چھوٹا ہو جاتا ہے. جب بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو جیسے ہم خبر کو نکال دیتے ہیں, ایسے اس کو بھی نکال دیتے ہیں, فائل کو بھی, اور نائب فائل کو اس کی جگہ پہ لے آتے ہیں, کیونکہ نائب فائل تو رکھنا ہی ہوتا ہے نا. اچھا, سرقہ لص ساعتہ, چور نے چوری کی. ہاں, لسو جو ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے شاید, دیکھیں سرقہ فعل ہے, اللسو فاعل ہے, اور یا تو یہ ساعتن ہونا چاہیے, نکرا تو نہیں آ سکتا نا, یہ کیا ساعتو ہوگا, ساعتن ہونا چاہیے, نہیں ساعتن ہونا چاہیے نا, لیکن یہ پھر اگر اس طرح بھی لکھا ہوا ہے ساعتو, اگر یہ ہوتا نا تو الساعتا آتا, جیسے اللسو آ رہا ہے نا اس طرح. اگر یہ مضاف ہے اس لیے اس کے اوپر الف لام نہیں لگایا, ٹھیک ہے. تو چور نے چوری کی اس کی گھڑی, ساعتہ, اس طرح سے سرقہ لص ساعتہ. اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو پتہ لگ گیا نا, تو یہاں پہ ابھی یہ کیا بنایا گیا, یہاں پہ یہ مفعول تھا ساعتہ, یہاں پہ اس کو نائب فاعل بنایا گیا. سمجھ آئیے, مرفوع لایا گیا نا, اور یہ ہو ضمیر ہے, ساعتو اس کی گھڑی, سوری کا تو اس کی گھڑی چوری ہو گئی, چوری ہو گئی اس کی گھڑی. صحیح ہے. یا ساعتہ تھا مضاف مضاف میں, لیکن مفعول بن رہا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فعل معلوم تھا. جب اس کو مجھول کیا تو یہ پھر جو یہ والا تھا وہ دمہ لے کے یہاں پہ آگے دیکھیں. یفتح التجار, یفتح التجار دکاکین الآن, دکاکین دکاکین الآن. اب اس کو نکال دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا, یفتح ہو جائے گا نا, اور الدکاکین کیا ہو جائے گا, الدکاکین ہو جائے گا. کھولی گئی, ابھی دیکھیں کھول رہے ہیں نا, دکانیں کھولی گئی اب. صحیح ہے, بزنس مین آگے ہیں سارے. اچھا, اس کو میں پڑھ دیتی ہوں, بتا دیتی ہوں. بعد بناء الفعل للمجہول یحذف الفاعل, فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے جب بناتے ہیں نا مجہول فعل, یعنی بعد بناء الفعل, یعنی مجہول فعل بنانے کے بعد فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. وَيَحِلُّ الْمَفْعُولُ, اور لایا جاتا ہے بھی ساتھ اس کے محلہ مرفوعاً, مرفوعاً, ٹھیک ہے, یعنی وَيَحِلُّ الْمَفْعُولُ, مفعول کو لایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, محلہ اس کی جگہ پر. یہ مفعول بھی ہے, ٹھیک ہے نا, مفعول بھی کو لایا جاتا ہے, کسی اور مفعول کو نہیں لایا جاتا, مت کسی اور کو بھی لگانے بیٹھ جائیں. مفعول فیہ بھی ہوتا ہے, مفعول مطلق, بہت سارے مفعول ہوتے ہیں نا, تو آپ نے صرف مفعول بھی کو لانا ہے محلہ اس کی جگہ پر, محل اس کی جگہ پر, مرفوعاً, مرفوع کر کے, ویسمى نائب الفاعل, اس کو نام دیا جاتا ہے نائب فاعل. حلہ یا حلو کیا ہوتا ہے, حلہ یا ہلو, ٹھیک ہے, محلہ اسی سے بنا ہوا ہے نا, جو محلہ بنتا ہے جس میں ہم محلے میں رہتے ہیں وہ اسی سے بنتا ہے, اسم المفعول بنتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی جگہ پہ لایا جاتا ہے. اچھا, آگے کیا ہے, ابن الافعال فی الجمل الآتیۃ للمجہول. آپ کے پاس کیا ٹائم ہے, آپ کے پاس تو بھی بہت ارلی ہے نا. چلیں, change the verb in each of the following sentences to passive voice. مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی کہ بچوں کو نیند نہ آ جائے نا,
لیکن ابھی تو بہت ارلی ہے آپ کے پاس. کیا ٹائم ہے؟ 3 گھنٹے پیچھے ہمارے کریں. 5:35 ہو گئے. اچھا نماز اگر کوئی بیچ میں آ گئی تو پڑھ لینا. چینج دا ورب ان ایچ آف دا فالوئنگ سینٹینسز ٹو پیسو وائس. اب اس میں کیا کرنا ہے؟ یشرحو. ٹھیک ہے. یہ ہٹا دیں گے جو بیچ اور میں اس کو ہٹا دیں گے اور اس کو درسو کر دیں گے مرتین. اس کو نہیں چینج کرنا. مرتانی نہیں کرنا. اس کو نہیں چینج کرنا. صرف اس کو آپ نے مفعولن فیہ کو آپ نے دمہ لگا دینا. مشکل تو نہیں ہے نا؟ نہیں یہ تو اگر مشکل بنا لیں تو مشکل ہے. نہیں مشکل. یعودو کو ہٹا دینا. ما صلب الیہود المسیح. دیکھو نبی کو بھی سولی پہ چڑھا رہے ہیں. صالح ایسی قوم ہے نا. ما صلبا نہیں سولی چڑھایا یہود نے مسیح علیہ السلام. بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پر اٹھا لیا تھا. ان کی بھی شکل کا بندہ آ گیا تھا اس کو سولیبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ماضی ہے تو ماضی میں آپ نے سولیبا کرنا ہے. مضارع میں یفعلو کے وزن کا المسیح کر دیں گے. یقرأ الطالب الدرس بصوت عال. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ یقرأ اس کو نکال دیں گے. الدرسو کر دیں گے اور بصوت. یقرأ الدرس. ہاں پڑھا گیا سبق اونچی آواز میں. آلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلن اونچی آواز. ایک غالن ہوتا ہے مہنگا. اور آلن کیا ہوتا ہے؟ آلی یون سے بنا ہوا ہے نا. آلی یون. تو اس میں جب یہ ہوتا ہے دو پیش ہوتے تو ان کو گرا کے تو ایک زیر یہاں لگا کے آلن بنا. غالن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا یعبد الناس. کبھی آپ نے سوچا تھا ایسی چیزیں سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے سبب بناتا ہے؟ آپ تو قرآن بھی پڑھتے ہیں نا تو جب تک تھوڑا مطلب اس میں غور نہ کریں نا تو مزہ ہی نہیں آتا. مطلب میں جب بھی ہاں پڑھتی ہوں نا مزہ تو نہیں میں اس میں آتا نا. سوچتی ہوں اچھا اس میں کیا ہوگا. ہاں دل چاہتا ہے سمجھ کے ہی پڑھیں. تو ورنہ تو ہوں کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ یاسین کو؟ جی یعبد الناس الاوثان. ابھی آپ کو سمجھ آئے گا. خود بخود سمجھ آئے گا. تھوڑی کتابیں یہ پڑھ ماشاء لیں. اللہ آتا بھی ہے سمجھ میں اپنا. ابھی تو آپ 6ٹھی کتاب پہ ہے نا. یعبد الناس الاوثان فی کثیر من بلاد. تو عبادت کرتے ہیں لوگ بتوں کی فی کثیر من بہت سے ملکوں میں. ٹھیک ہے. اوثان بتوں کو کہتے ہیں ہے نا. وثن سے اوثان جمع بت. تو انسان کو ہٹا دیں گے اور اوثانو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باقی کچھ نہیں چینج کرنا. بس مفعولن انہوں نے بتا دیا. مفعولن بھی ساتھ لگا کے کسی کو کرنا ہے. منع. آپ خود پڑھیں تھوڑا سا. پانی پی لو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے. منع المدیر طالب المتأخرین من الدخول. So be منع طلاب and then it's all متأخرین من الدخول. منع کیا مدیر نے اسٹوڈنٹس کو. پہلے یہ مطلب تھا. ٹھیک ہے. پہلے کیا تھا؟ منع کیا مدیر نے. ٹھیک ہے. کس کو؟ اسٹوڈنٹس کو. لیٹ آنے والے. کون سے اسٹوڈنٹ کو؟ جو لیٹ آئے. یہ منصوب ہوا. طلابہ تھا تو یہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہو گیا نا. اس کی صفت ہے نا. متأخرین کا مطلب ہے جو لیٹ آتے ہیں. من دخولی داخلے سے منع کر دیا. اسکول میں داخلے سے یا کلاس میں داخلے سے. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے اس کو ہٹا دیا تو یہ منع ہوا گیا. منع ہوا تو یہ ہٹ گیا اور اس کو ہم نے طلابہ سے طلا بھی کر دیا. اب اس کی صفت کو بھی کیا کریں گے؟ جب یہ ہو گیا تو اس کی صفت کو بھی پھر متآخرون کر دیں گے نا. المتآخرون منت فالو کرے گی نا اس کو. فالو کرے گی کیونکہ یہ صفت ہے نا. چلیں آگے. لم يخلق الله مثلهم. متأخرون. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا یہ موصوف جو ہے وہ تو رفعی حالت میں ہو
اور یہ نسبی حالت متأخرون ہو جائے گا. لم یخلق اللہ مثلہم کیا ہو جائے So گا؟ be lam yukhlaqi lam yukhlaq Allah اس کو تو نکال دیں گے نا میں بیٹا بیچ میں سے. یہ تو نہیں آئے گا نا ابھی. جی لم یہاں پہ زبر آ جائے گی. پڑھیں گے اگر پیش ہوگی نا نہیں پڑھا جائے گا. یخلق لم بھی لگ گیا تو سکون آ جائے گا اس کے اوپر. ویسے ہی سکون ہے ٹھیک ہے. تو ابھی ملانا تو ہے ہی نہیں نا. یہ تو زیر ہم نے ملانے کے لیے دی ہوئی تھی نا. لم یخلق تھا نا یہ تو ملانے کے لیے زیر دی ہوئی تھی. تو اب ملانا تو ہے ہی نہیں. اس کے ساتھ تو ملانا ہی نہیں ہے. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس زیر کو بھی ہٹا دینا. لم یخلق مثلہم. مثلہم کیا بن جائے گا؟ مثلہم بن جائے گا. یہ زبر جو ہے یہ پیش میں چینج ہو جائے گا. مضاف پہ حرکت آتی ہے نا. جیسے موصوف پہ آئی تھی نا تو وہ چینج ہوئی تھی. یہاں مضاف پہ چینج ہوگی. لیکن جو اشارہ ہوتا ہے اس میں پھر اینڈ پہ چینج ہوتی. اچھا آگے کیا؟ تبنی تبنا ہو جائے گا. آپ دیکھیں اس کو بھی یہ زبر میں آئے گا تو یہاں تو آلریڈی یا لگی ہوئی ہے نا. تبنا بن جائے گا. تبنا مسجدن حکومت جمیل فی حیینا. حیینا. اچھا تو یہ تبنا الحکومت نکال دیں گے ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا آئے گا پھر؟ اس کو ہم مسجدن مسجد جمیل فی حیینا. آگے صف الرجل للقهوة آپ فی لوگ جو اردو والی بک دی ہے الحمام. اس کو پڑھتے ہیں کبھی نکالتے ہیں اس کو بھی. اس میں چیک کر لینا سب ٹھیک ہے. جی ڈبل آپ کو وہ ہو جائے گا نا کہ ہم نے صحیح پڑھا ہے. صبر رجلو صبح ہو جائے گا. صبر اس کو نکال دیں گے. صبل کاوتو فی الفناجی. ناجین. اور کسی کو نیچے اس کو کاوتو کر دیں گے. صبح کا کیا مطلب ہے؟ انڈیلا گیا. پہلے کیا تھا؟ آدمی نے انڈیلا. کاوا کس میں؟ کپس میں یہ ڈال رہے ہیں نا بیٹھ کے. فناجین کپ بہت سارے کپس ہوتے ہیں. جی تو آگے کیا ہے؟ ما عرفت طلاب اسمہ. تو بھی ما عرفت ما أريبا أريفا ما أريف اسمه ما ما عرفت طلاب. پہلے یہ فائل ہے. فائل کو نکالنا ہے ٹھیک ہے. اس کو نکالنا ہے. ما أريف اسمہ ہے نا. اسمہ ہو جائے گا. آگے لا يجد الناس السمك في السوق هذه الأيام. سمک کیا ہوتی ہے؟ فش ٹھیک ہے نا. لا یجد الناس نہیں پاتے لوگ فش فی السوق مارکیٹ میں هذه الايام ان دنوں میں ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو جائے گا؟ لا الناس کو يجد نکال دیں. يدج السماء یوجدو یوجدو مجھول ہے نا. یو اور جیم کے پر زبر آئے گی. یوجدو یفعلو کے وزن پہ ہے نا. اس کا وزن یاد رکھیں. یفعلو مجھول کا وزن کیا ہے؟ یفعلو. جی سو بھی لا يوجد السمك في السوق کی هذه في الايام. هذه. جی ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے؟ تأمل ما یلی اسألک المدیر عن الغیاب. تو اب اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ اب بتا رہے ہیں کہ اذا کان المفعول به ضمیرا اگر وہ ضمیر ہے اتیا بضمیر الرفع لیحل محلہ
جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر ضمیر ہوگی نا مفعول، اگر مفعول ضمیر بن رہی تو پھر وہ کیا ہوگی، وہاں پر بھی آپ کی ضمیر وہی ضمیر ادھر کیا ہو جائے گی، بن جائے گی. کما یتدہ من الجد واللینی. اچھا اس کو انگلش میں پڑھ لیتے ہیں. If the مفعول به is pronoun, the corresponding ضمیر الرفع is used in the passive voice. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر مفعول به ضمیر ہے تو وہ تو منصوب ہوگی نا. ٹھیک ہے نا، جیسے انا ہم یوز کرتے ہیں تو ہوا کی پہلے ہوا ہوتی ہے تو پھر انا لگانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہوا کی کراسپونڈنگ ضمیر لاتے ہیں نا، انا ہو بناتے ہیں نا. اب ہمارے پاس یہ والی ضمیر ہے، ہم نے اس میں چینج کرنی ہے. یہ مفعول ہے، اس کو نائب فاعل میں چینج کرنا ہے. تو نائب فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، تو اس کو ہم رفعی وہی تو بتا رہے ہیں نا. Corresponding ضمیر الرفع is used in the passive voice as can be seen from the following two tables. The first with verbs in the madi and the second in the mudari. تو یہ انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دی ہے نا یہاں پہ. تو ابھی انہوں نے ہاں یہ ضمیر دی ہے نا، یہ فاعل ہے ٹھیک ہے اور یہ مفعول ہے. تو یہ ضمیر جو ہے اب اس کے کراسپونڈنگ ضمیر لائیں گے، اور وہ کیا آئی ہے، تا پہ زبر انتا آئی ہے. ٹھیک ہے نا، اسئلتا ہو جائے گا. آ تو کوشچن کے لیے نا، سا اللہ کا سے کیا ہو جائے گا، جب یہ نکل جائے گا مجھول بنائیں گے، سئلتا ہو جائے گا. سین پہ پیش آئے گی، اور یہ جو ہے حمزہ جو ہے سا اللہ ماضی ہے نا، تو سئلہ بنانا ہے نا، تو سئلہ بن گیا. اور سئلہ سے پھر جب ہم چھٹے تا ضمیر لگاتے ہیں سئلتا بن جاتا ہے. سئلہ سئلتا جب آپ گردان کرتے ہیں نا، اس کی گردان جب کریں گے سئلہ کی، تو سئلہ سئلو جو کرتے کرتے سئلتا بن جاتا ہے. انتا ضمیر اس میں انل غیابی. ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کا نائب فاعل بنے گی، یہ فعل مجھول ہے. تو اس کو پہلے تو ہم کیا کرتے تھے، ان کو فاعل بناتے تھے نا. دربتا میں ہم کیا کرتے تھے، دربتا میں ہم اس ضمیر انتا کو فاعل بناتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جب دوری بت ہوتا ہے، دوربتا ہوتا ہے، دوربتا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس ضمیر کو نائب فاعل بنائیں گے. اب اس کو نہیں بنا سکتے آپ اس کو دوربتا. تو اب اس کو یہاں پہ تو فاعل بنتی ہے، لیکن جب مجہول فعل ہوگا، دوربتا ہوگا، تو اس میں پھر وہ کیا بنے گی، نائب فاعل بنے گی. دونوں مرفوع ہی ہوتے ہیں، چاہے فاعل ہو چاہے وہ، دونوں میں ضمیریں تو مرفوع ہی ہوتی ہیں. بس یہ ہے کہ یہ والی جو ضمیر لگائی ہے نا، یہ اصل میں کا تھی، مفعول تھی. تو جیسے ہم نے انسانہ کو انسانوں میں چینج کیا تھا نا، اسی طرح کا ضمیر کو، اب کا کو کو میں تو نہیں چینج کر سکتے نا، پیش لگا دیں اوپر، ہے نا. تو ہم اس کو پھر اس ضمیر میں چینج کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا بس یہ ہو گیا. اب اس کو پھر نیکسٹ ٹائم کر لیں. اب آپ لوگ صحیح ہے نا. اب میں تھوڑا سا یہ والا بتا دیتی ہوں. جیسے یہاں پہ سألہ ہے نا، تو یہ مفعول بن رہا ہے نا. تو جب ہم اس کو سئلہ بنائیں گے تو اب یہ جو اس کے اندر جو ضمیر ہے نا، وہ ہوا کیا بنے گی، نائب فاعل بنے گی. سئلہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ نائب فاعل بنے گی، کیونکہ یہ تو ختم ہو جائے گا نا. اور پھر ہم نے ہو ضمیر کی جگہ ہم نے یہ والی کراسپونڈنگ ضمیر لانی ہے، سئلہ کے اندر ہی ہے وہ، تو وہ آپ کی کیا بن جائے گی. اسی طرح سألہم میں یہ مفعول بن رہی ہے، تو جب ہم اس کو ہٹا دیں گے تو یہ آپ کی واو میں چینج ہو جائے گی. یہ مفعول ہے، یہ منصوب ضمیر ہے، یہ مرفوع ضمیر میں چینج ہو جائے گی، واو میں چینج ہو جائے گی. یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے، ہو کو میں نے ہوا میں چینج کر دیا، یہاں پہ ہوم کو میں نے واو میں چینج کر دیا. چلیں، اور سئلت میں یہاں پہ ہیا ضمیر ہے. پہلے ہا تھی، ہا کیا ہے، مفعول بن رہی ہے،
تو جب اس کو ہم نے فعل کو مجہول بنایا تو پھر ہا کو ہم نے ہیہ میں چینج کر دیا، ہیہ میں چینج کر، سوئلت میں ہیہ ضمیر ہوتی ہے، تاب سکون ہو تو ہیہ ہوتی ہے نا. اسی طرح یہاں پہ ہننا ہے تو یہ نا جو ہے یہ آپ کی ضمیر بن گئی ہے. یہ منصوب تھی، مفعول بن رہی تھی، فاعل یہ تھا، جب فاعل ختم ہو گیا تو یہ ضمیر آپ کی نا میں چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ مرفوع ضمیر، یہ مرفوع ضمیر ہے، نون میں چینج ہو گئی. سألک المدرس، اس میں بھی کا آپ کی کس میں چینج ہو گئی؟ تا میں چینج ہو گئی. اسی طرح سے چلیں باقی ہم بعد میں کر لیں گے، یہاں سے ریوائز کرتے ہوئے آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا. اوکے، بھیج دوں گا. جی. اللہ حافظ.